बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंता तजअलुल हज़ना इज़ा शि'ता सहलन। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर। अल्लाहुम्मा फ़क़ीहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़ीहना फ़िद्दीन। अब यहाँ पर देखिए हमारा कौन सा सूरा है आज? सूरह शम्स। शम्स किसको कहते हैं? सूरज को। वशम्सी, अब यहाँ पर भी देखिए सारी जो सूरतें आ रही हैं खस्मिया वाव के साथ आ रही हैं। वाव खस्मिया इसको कहा जाता है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, अब तक आपको याद हो गया होगा। वशम्सी, अब यहाँ पर भी अल्लाह ताला पहले खस्में खा रहे हैं, फिर जो अहम बात है वो एक्सप्लेन की जाएगी। अब यहाँ पर जैसे कि हमें पता है कि खस्में क्यों खाई जाती है, हम कसम क्यों खाते हैं? अपनी बात को अहमियत देने के लिए, अपनी बात को साबित करने के लिए, किसी चीज की अहमियत को बताने के लिए इंसान क्या करता है? कसम खाता है। अपनी बात को साबित करने के लिए या अपनी बात को प्रूव करने के लिए कि मैं जो कह रहा हूँ वो सच है, ये बताने के लिए इंसान कसम खाता है, वरना जब तक उसको कसम खाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इससे हमें ये पता चलता है, सिर्फ एक वाव जो है, वाव जबर वा, खस्मिया वाव जो है, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि इसमें जरूर कोई ऐसी बात पर जो जोर दिया जा रहा है, उसकी अहमियत बताई जाने वाली है। इसकी वजह से अल्लाह ताला कसम खाकर ये बात को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो हम आगे देखेंगे कि अल्लाह ताला ने किस बात के लिए ये सारी कसमें खाई हैं। तो सबसे पहले अल्लाह ताला ने क्या कहा? वशम्सी, कसम है सूरज की। वद्दुहा, और इसकी जब धूप चढ़ने लगे, यानी कि धूप चढ़ने की कसम। बस जैसे हमने पहले भी देखा दुहा, हमारे सूरत दुहा में भी देखा हमने, ये कौन सा वक्त है? धूप जब हल्की हल्की जब धूप निकलती है, हल्की जब सन निकलता है और धूप हल्की हल्की, उसमें तेजी भी नहीं होती है, तो वो जो है चाश्त का वक्त होता है, चाश्त की नमाज हम उस वक्त अदा करते हैं। तो ये दुहा की भी नमाज उसको कही जाती है, चाश्त की भी नमाज उसको कही जाती है। तो अल्लाह ताला ने पहले सूरज की कसम खाई और फिर धूप की। ये भी दोनों अपोजिट्स हैं। जितने भी हम देख रहे हैं यहाँ पर अपोजिट अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं ये। तो सूरज की और उसके बाद फिर धूप की। अब उसके बाद आएगा किस, उसके अपोजिट वाले अल्फाज आएंगे। वल कमरी, चांद की, इजा तलाहा, जब वो इसके पीछे आता है, यानी कि सूरज है और चांद है। यानी हम जब उर्दू में भी हम अपोजिट इस तरीके से पढ़ते हैं तो क्या होता है? सूरज चांद, इस तरीके से अपोजिट पढ़ते हैं। तो यहाँ पर सूरज की अपोजिट क्या बताई गई? चांद की। ये चांद की जब वो इसके पीछे आता है, तलाहा, तला किसको कहते हैं? पीछे आने को। तिलावत भी इसी से है। तिलावत में भी जब हम अल्फाज को अदा करते हैं तो एक अल्फाज के बाद हम दूसरे अल्फाज पर जाते हैं, तो यानी कि आगे आगे उसके पीछे पीछे हम जाते हैं। और कोई तिलावत करने वाला हमारे पीछे अगर कोई तिलावत कर रहा है तो उसको भी पीछे पीछे सुनकर उसकी तिलावत की जाती है। तो ये तला उससे है कि बार बार आना या पीछे आना। तो यहाँ पर चांद कैसे है? सूरज के पीछे आता है। जब सूरज चला जाता है, सब जब सूरज डूब जाता है तो उसके पीछे चांद आता है। तो अल्लाह ताला ने सूरज की कसम खाई है, फिर उसके बाद चांद की कसम खाई है, फिर उसके बाद वह नहारी, और दिन की, इजा जल्लाहा, और जब वो रोशन हो जाए, सूरज को रोशन कर दे। यानी कि जब दिन निकलता है, सूरज जब निकलता है तो क्या करता है? वो जमीन, सूरज पूरी दुनिया को रोशन कर देता है, हर तरफ रोशनी फैला देता है। लोगों के चीजों में, यानी कि लोगों के जो परेशानियां हैं, जो तकलीफें थी, अब जाहिर है अंधेरों की वजह से जो लोग काम नहीं कर सकते, जो परेशानियां आती हैं, वो सारी जो इंसानों की जो तकलीफें हैं वो सारी छट जाती हैं। कि इंसान बहुत सारे काम ऐसे हैं जो अंधेरे की वजह से नहीं कर सकता। जब रोशनी छा जाती है दुनिया में तो वो सारे काम, फिर इंसान अपने अपने कामों पर लग जाता है। जाहिर जब सूरज की रोशनी आएगी तो इंसान को सारी चीजें खुले तौर पर नजर आने लगेगी। तो इस तरीके से फिर क्या है कि वो इंसान के लिए आसानी भी है एक तरीके से, सूरज की जो रोशनी है। और हमें पता है कि सूरज की रोशनी के क्या क्या फायदे हैं। आज जब साइंस ने इसको प्रूव किया है, तो जब हमें पता चला कि सूरज की वजह से क्या क्या हमें उसके फायदे हासिल है। ये देखिए कि अगर सूरज जहां नहीं निकलता है तो वहां कितने प्रॉब्लम्स होते होंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि हम ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पर सूरज भी वक्त पर निकलता है, चांद भी वक्त पर निकलता है, और बारिशें भी वक्त पर होती हैं। तो सूरज के निकलने से बहुत फायदे हैं। अब हम इसकी डिटेल में नहीं जा सकते क्योंकि हमारा अगले फिर हमारा पीछे रह जाएगा। वल्लैली इज़ा यग़शाहा, अब जब सूरज का जिक्र आया उसके अपोजिट में क्या आया? रात की, जब वो इसे ढांप लेती है। दिन की, जब वो उसे रोशन कर देती है।
यानी कि दिन भी क्या हो रहा है, रोशन कर रहा है, और रात क्या कर रही है, उसे ढांप रही है। यानी कि जो उजाला था, जो चारों तरफ रोशनी फैली हुई थी, अब रात का क्या काम है, उसे ढांपना, उसको खत्म कर देना, ताकि लोग जो दिन भर से थके हुए हैं, थके मांदे हैं, जो दिन भर मेहनतें मजदूरियां कर रहे थे, अब वो सुकून की नींद सो जाए। साइंस ने ये भी प्रूव किया है कि जैसे जैसे रात होती है तो हमारे बॉडी पार्ट्स भी स्लो हो जाते हैं, स्लो डाउन हो जाते हैं, अपना काम करना बंद कर देते हैं, नींद की पोजीशन में वो जाने लगते हैं। तो ये भी एक अहम बात है कि इंसान सोने की हालत में चला जाता है, थकान उसको हो जाती है, और वो फिर उसके बाद वो सोने की यानी कि उसके आराम का वक्त होता है वो। तो यहाँ पर अब ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जब दिन सूरज को रोशन कर देता है और रात जब उसको ढांप लेती है, तो सारा सुकून का मामला हो जाता है। हर तरफ अंधेरा छा जाता है, हर तरफ सुकून व इत्मीनान नजर आता है हमें। और बस समाई, और आसमान की, वमा बनाहा, और इस जात की जिसने इसको बनाया। अब यहाँ पर आसमान की कसम आ रही है, और उसके जब उसको बनाया, अब आसमान के साथ किसकी अपोजिट आ रही है, उसके आसमान की अपोजिट क्या आ रही है आगे की आयत में, वल अर्दी, जमीन की, वमा तो हा, और इस जात की जिसने इसको बिछा दिया, आसमान की जिसने इसको बनाया, बना हा जब जो ये दो चश्मी हा जब भी आएगा, इससे पहले भी मैंने बताया था, जो हमारी बहनें हैं नोट करती होंगी, उनके पास नोट्स में लिखा हुआ होगा कि दो चश्मी हा जो आता है वो मोन्नस के लिए आता है, फीमेल के लिए जब जिक्र हो रहा होता है, तो ये हा जो है, तो ये मोन्नस की जितनी खस्में यहाँ पर खाई गई हैं, ये अरबिक में जो अरबिक लैंग्वेज में ये सारी मोन्नस है। जितने भी अल्फाज हैं, सूरज है, चांद है, रात है, दिन है, जमीन है, आसमान है, ये सारी चीजें क्या है, फीमेल, यानी कि इसमें मोन्नस में काउंट होती हैं। तो ये हा, दो चश्मी हा जो है, हा जबर हा, तो इसको क्या कहते हैं, ये किसके लिए इस्तेमाल होता है, कभी भी याद रखिएगा कि ये मोन्नस के लिए इस्तेमाल होगा। जब जल्ला हा आएगा, जल्ला हा आया या बना हा आया, तो जब भी हा आखिरी में आया तो आप समझ जाइएगा कि ये कोई मोन्नस का जिक्र हो रहा है। तो ये सारी चीजें अरबिक ग्रामर जो पढ़ते हैं उन्हें पता है कि ये ग्रामेटिकली ये क्या है, ये मोन्नस के सीगे हैं सारे के सारे। तो यहाँ पर अब क्या आसमान का जिक्र हो रहा है कि अल्लाह ताला ने जो जो चीजें बनाई हैं, जो जो निशानियां हैं अल्लाह ताला की, एक एक निशानी की तरफ अल्लाह ताला तवज्जो दिला रहा है कि जब मैंने आसमान है, आसमान भी अल्लाह ताला ने बनाया, और उसके बाद फिर जमीन को, इस जात की कसम जिसने इसको बिछा दिया। सबके पहले वाव आ रहा है, देखिए कि वल कमर, वन नहार, वल लैल, वस्समा, वल अर्दी, और उसके इस तरीके से सबके पहले वाव आ रहा है, यानी कि इन सारी चीजों की कसमें खाई जा रही है। इस सूरह में अल्लाह ताला 7 चीजों की कसमें खाएंगे, और उसके बाद फिर अपनी बात को पेश करेंगे। इसके आगे एक और कसम आ रही है, वनफ्सि वमा सव्वाहा, और इंसानी नफ्स की कसम, इस जात की कसम जिसने इसे ठीक ठाक करके बनाया। सव्वाहा, सव्वा कैसे है, मसावी से, बराबर करना, यानी कि ऐसा ऐसा नहीं छोड़ दिया कि किसी का एक हाथ रह गया बनाने का, या किसी का एक पैर रह गया, या किसी की एक आंख रह गई, या कोई ऐसे ही लटकता रह गया, नहीं, बल्कि हर इंसान को अल्लाह ताला ने अच्छी खूबसूरत शक्ल सूरत में बराबर मसावी तरीके से बनाया, कि हर चीज अपने पैमाने से, अंदाजे से मुकर्रर करके, बराबर आंख की जगह आंख है, तो ऐसा नहीं है कि कोई आप कंट्री में चले जाए तो आंख की जगह आपको नाक नजर आएगी, या नाक की जगह आपको लिप्स नजर आएंगे। हर जगह आप कहीं भी दुनिया के कोई भी हिस्से में चले जाइए, आपको क्या नजर आएगा, सब इंसानों का एक ही जैसा बनावट नजर आएगी। तो अल्लाह ताला हर सारी जो अपनी जो निशानियां हैं, सारी निशानियों की कसम खा खा कर कह रहे हैं कि आखिरी जो 7वीं निशानी है वो नफ्स है, इंसानी नफ्स, इसकी जात की जिसे इसने ठीक ठाक बनाया। वो भी इसके बनाने का तरीका हमने देखा कि कैसे अल्लाह ताला ने उसको बनाया, कि वो पहले तो एक खून का लोथड़ा था। अगर सोचिए कि अगर वो खून का लोथड़ा ही होता तो वो कैसे कोई सरवाइव कर सकता था दुनिया में, कि इंसान कैसे रह सकता है एक खून का लोथड़ा हो, जब उसके अगर दिल ना हो, जब उसके कोई आंखें ना हो, अगर वो ना देख सकता हो, ना सुन सकता हो, ना कोई समझ रखता हो, ना अकल रखता हो, ये सारी चीजें अल्लाह ताला ने हर चीज इंसान के अंदर बना दी है। तो ये सारी निशानियां अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। सूरज भी बनाया अल्लाह ताला ने, चांद भी बनाया अल्लाह ताला ने, दिन भी बनाया, रात भी बनाई, और ये सारी चीजें हमारे लिए एक निशानी है। अगर इंसान अल्लाह ताला की निशानियों को देखे तो उसे पता चलेगा कि अल्लाह ताला ने कितनी खूबसूरती से ये सारी चीजें बनाई हैं, जिनकी तरफ हमारा कभी ध्यान ही नहीं जाता। हम दुनिया की मसरूफियात में इतने बिजी होते हैं
کہ ہمیں اس طرف سوچنے کا خیال ہی نہیں رہتا کہ اللہ تعالیٰ نے دن کیسے بنایا، رات کیسی بنائی، کیسے اس نے سورج بنایا، کیسے اس نے چاند بنایا. چاند اپنے آربٹ میں برابر گھوم رہا ہے، سورج اپنے آربٹ میں برابر گھوم رہا ہے، سب اپنے اپنے کام کر رہے ہیں. ان کو کسی کے بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اب تم جاؤ یا تم اب آؤ یا تم رکو. اللہ تعالیٰ نے ان کو سارے اپنے اپنے کام سونپ دیے ہیں اور سارے کے سارے کام اپنے اپنے برابر اندازے کے مطابق چل رہے ہیں. ان کو نہ بولنے کی ضرورت ہے، نہ رات کو یہ بولنے کی ضرورت ہے کہ چلو اب سورج کو نکلنے کے لیے اجازت دینے کی ضرورت ہے. سورج کو پتا ہے کہ کب اسے نکلنا ہے اور ڈوبنا کب ہے. رات کو پتا ہے کہ کب اسے چھا جانا ہے. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے سسٹمیٹک اپنا سب اپنے اپنے اندازے کے مطابق سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں اور اپنے اپنے کام انجام دے رہے ہیں. ایک انسان ہی ہے کہ جو اپنے کاموں سے تھوڑی سی کمزوری محسوس کر لیتا ہے، تھوڑا سا کبھی سستی محسوس کر لیتا ہے، عبادتوں میں سستی، اللہ کے احکامات کی فرما برداری میں سستی. ہم اکثر یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں ہم سستی کر لیتے ہیں. لیکن اب دیکھیے کہ چاند ہے، سورج ہے، رات ہے، دن ہے، یہ سارے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں کیسے لگے ہوئے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں ہمیں اس سورے میں بتا رہا ہے. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ہماری ایک خاص طور سے یہ جو بتائی کہ انسانی نفس کو جو اللہ تعالیٰ نے بنایا اور اسے ٹھیک ٹھاک کیا، یہ بھی ہمارے لیے ایک نعمت ہے. کہ ہم اگر بدصورت ہوتے، بچے ہمیں دیکھ کر ڈر جاتے، یہ کتنا برا ہوتا وہ وقت کہ اگر ایسے انسان کو بنا دیتا اللہ تعالیٰ کہ جانور بھی ڈر جاتے، بچے بھی ڈر جاتے، بڑے بھی ڈر جاتے ایک دوسرے سے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہ کوئی انسان کی شکل اللہ تعالیٰ اگر بندروں کی بنا دیتا تو اس کا دنیا میں رہنا مشکل ہو جاتا. کہیں کسی کی صورت اگر ڈاگ کی بنا دیتا یا کسی ایسے اینیمل کی بنا دیتا تو اس کا دنیا میں رہنا، اس کے گھر میں رہنا کتنا مشکل ہو جاتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے، جیسے کہ ہم نے سورہ 3 میں بھی پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت انداز میں ہماری شکلوں کو بنایا اور برابر کیا. سواہا یعنی کہ اس نے ٹھیک ٹھاک طریقے سے سارا کچھ بنا دیا. اور ہم کو ہمارے اوپر یہ اللہ کا ایک احسان ہے کہ ہم اس کا کبھی شکر بھی نہیں ادا کرتے. اس کے باوجود بھی انسان کیا کرتا ہے، بھاگ بھاگ کر پارلرز میں جاتا ہے، اپنے آئی بروز بناتا ہے، کہیں اپنے دانتوں پر کچھ کرتا ہے، کہیں اپنے لپسنگ پہ کچھ کرتا ہے. آج کل تو سائنس اتنی آگے جا چکی ہے کہ باڈی کے ہر پارٹس کو چھیڑ چھاڑ ہو رہی ہے اور اس میں پھر جو اس میں کچھ نہ کچھ الگ الگ چیزیں بنائی جا رہی ہیں. کہ یہ ساری چیزیں ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا تھا تو ہم خود بنا لے رہے ہیں اپنی اپنی. کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا تھا کہ ہمیں آئی بروز ہمارے فیس پر ایسے آئی بروز چاہیے، تو اللہ تعالیٰ کو کیا نہیں پتا تھا کہ اس کے چہرے پر کیسے سوٹ ہوں گے. اب ہم یہ اپنے آپ کے اندر چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں. اور شیطان نے تو قسم کھائی تھی کہ نا میں انسان کو یہ ساری چیزیں کرواؤں گا. اور آپ دیکھیے کہ آج کے دور میں فیشن کی اتنی زیادہ آگے تک چلی گئی ہے دنیا کہ کہاں سے کہاں تک لوگ باڈی کے پارٹس میں چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں. کہ کیا کیا ہمیں تو ہم اس جگہ رہتے ہیں، یعنی ہم ایسے مڈل کلاس لوگ ہیں کہ ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ دنیا میں کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں. کیسے نقلی آئی بروز بنائے جا رہے ہیں، کیسے نقلی لپس بنائے جا رہے ہیں، کیسے اور کیا کیا نقلی چیزیں انسان کے باڈی کے اندر بنائی جا رہی ہے. لپس کو موٹا کیا جا رہا ہے، ناک کو کھڑی کی جا رہی ہے، کیا کیا ہو رہا ہے. سائنس نے اتنی ترقی کر لی لیکن پھر کہیں نہ کہیں جا کر وہ اس کی پریشانی اٹھاتے ہیں اور ان کو پھر پریشانیوں کے بعد اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں ملتا. کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جو مخلوق ہے اس میں وہ اگر چھیڑ چھاڑ کریں گے تو ظاہر ہے ان کو بھگتان تو بھگتنا پڑے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نفس بنائی اور اس کی ذات کی قسم جس نے اسے ٹھیک کیا. فَأَلْهَمَهُمَا، یہاں پر پھر اس نے الخا کیا. ہما یہ کیا ہے، اس میں یہ لہما یہ فَأَلْهَمَاهَا یعنی کہ اس نے اس کو کیا کیا، وحی کی، اس کے ذریعے سے انسان کے اندر الہام کیا. یہ کیا ہے، الہام ہے. یہ الہمہا کیا مطلب، الہام سے ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے القا کر دیا یا الہام کر دیا فجورہا، اس کی بد کرداری، و تقواہا، اور اس کی پرہیزگاری. اب یہ بھی اپوزٹ ورڈ ہے، فجور اور تقوا، یعنی کہ اس کی اب اس کے اندر ڈال دیا یہ ساری چیزیں، اس کو وہی کر دی کہ یہ اچھائی ہے یہ برائی ہے. اب انسان جو چاہے اس کے لیے اپنی طرف جا سکتا ہے. یعنی کہ یہ الہام کی کیا صورت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دل میں کوئی ایسی بات ڈال دے. الہام یعنی کہ اب ضروری نہیں ہے کہ کوئی ہمارے دماغوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ کوئی بزرگ انسان ہو تو اس کو ہی الہام ہو سکتا ہے. نہیں، بلکہ الہام ایک کامن سی چیز ہے. الہام کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں. جیسے کہ ایک تو صورت ہے کہ فطری وحی جو ہے
تو یہ وہی جو ہے تو صرف اللہ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہی آئی تھی. لیکن جو عام جو فطری بات ہے، الہام جو ہے فطری، اب اس کو ہم اگر دیکھیں ایگزامپلس کے طور پر، تو ایک پرندے کا جو بچہ ہوتا ہے اس کو پیدا ہوتے ہی اڑنا سکھا دیا جاتا ہے، یا اس کو کسی نے سکھایا نہیں، اس نے کہیں سے ٹریننگ نہیں لی. مچھلی کو پانی میں تیرنا سکھا دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو الہام کر دیتے ہیں کہ کیسے کرنا ہے. اب اس کو یہ ساری چیزیں اس کو بتانی نہیں پڑتی، کوئی مچھلی بیٹھ کر نہیں بتاتی، نہ ان کی کوئی کلاسز ہوتی ہے. اسی طریقے سے شہد کی مکھی کا جو چھتا ہوتا ہے تو کیسا حیرت انگیز گھر بنانا سکھا دیتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو، کہ ان کو یہ انہوں نے کہیں سے ٹریننگ نہیں لی ہوتی ہے، اتنے اچھے طریقے سے وہ اپنا شہد کا چھتا بناتے ہیں. پھر انہیں کیسے پتا ہے کہ پھولوں میں سے رس چوسنا ہے، پھر اس طریقے سے وہاں جمع کرنا ہے. یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ الہام کی صورتیں ہیں. پھر اسی طریقے سے انسان کا جو بچہ ہے، اس جیسے ہی وہ پیدا ہوتا ہے اسے کیا کسی نے سکھایا کہ ماں کی چھاتیوں کی طرف لپکنا، یا دودھ کا چوسنا، یا پھر اس طریقے سے رونا یا ہنسنا. یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے فطرت میں یہ باتیں رکھی ہیں، اور اب پیدا ہوتے ہی نادان بچے کو بھی یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ سکھا دیتا ہے. پھر الہام کی اور ایک دوسری صورت کیا ہو سکتی ہے کہ کسی ایسی بات کا ایک دم سوچ جانا، جیسے کہ سمجھ آ جانا، یا پھر انسان کی ذہنی چیزوں کا نتیجہ. اب جیسے کہ سائنس کے جو ایجادات ہیں، تو یہ بھی کیا ہے؟ ایک طریقے کا الہام ہے. کسی کے دل میں کوئی ایسی بات آ گئی کہ اس نے اس پر انجام دے کر کوئی ایسی چیز بنا لی جو بالکل ڈفرنٹ ہے، کہ یہ سائنسی ایجادات بھی الہام ہو سکتی ہے. پھر اس طریقے سے الہام کی تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ انسان کے اندر خیر اور شر کی تمیز بھی رکھ دی گئی، کہ انسان کو پتا ہے کہ اس میں ہمیں یہ بھی بات پتا ہے کہ انسان کے ساتھ ہر وقت ایک شیطان بھی لگا ہوا ہوتا ہے، وہ بھی اس کو بری باتوں کی طرف الہام کرتا رہتا ہے، اور ایک فرشتہ بھی ہوتا ہے جو ہمیں ہر وقت گناہ کے کاموں سے روکتا رہتا ہے. تو یہ بھی الہام کی ایک صورت ہے کہ ہمیں شیطان کیا کرتا ہے؟ ہر وقت ہمیں برائی کی طرف بلاتا رہتا ہے. اور ہم نے دیکھا کہ انسان برائی کی طرف دوڑ دوڑ کر جاتا ہے، جبکہ اس کو فرشتہ روکتا رہتا ہے، نیکیوں کی طرف بلاتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ الہام کرتا ہے نیکی کی باتوں کا، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ نیکی کے کاموں میں بڑے سست ہوتے ہیں، جبکہ ہم گناہ کے کاموں میں دوڑ دوڑ کر جا رہے ہوتے ہیں، اور نیکی کے کاموں میں بڑے بڑے ہم سست ہوتے ہیں. بہت ساری ایسی بھی لوگ ہیں جو نیکی کے کاموں میں دوڑ دوڑ کر جاتے ہیں، فاستبقوا الخیرات میں ان کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے. دعا کرے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کے کاموں میں دوڑ دوڑ کر جانے کی عادت ہو جائے، اور پھر ہم اس طریقے سے ایسے ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا نام دنیا میں ہی فاستبقوا الخیرات میں لکھ دے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اس کی بد کرداری اور اس کی پرہیزگاری دونوں بھی اس کے لیے لکھ دیا گیا، کہ وہ کون سے وہ کام کرے گا، کیسے کرے گا، اور اس کو کون سی چیز ابھارے گی. یہ ساری چیزیں اس کو الہام بھی کی جا رہی ہیں کہ دیکھو اگر تم یہ کرو گے تو تمہیں یہ ملے گا، اگر تم اچھا کرو گے تو تمہیں یہ جنت ملے گی، اللہ کا چہرہ ملے گا، اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے گا. یہ ساری چیزیں انسان کو پتا ہونے کے باوجود اگر کوئی گناہ کے کام کرتا ہے تو پھر وہ اس کے ذمہ ہے. پھر اس کے بعد قد افلح من تزکا، اور پھر یہ بات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. اب یہ ساری چیزیں بتانے کے بعد تاکید کی جا رہی ہے یقیناً. یہاں پر اب یہ بات جو امپورٹنٹ بات جو اللہ تعالیٰ پیش کر رہے ہیں وہ بات ہے امپورٹنٹ، کہ کیا ہے؟ قد کا مطلب ہے یقیناً، آف کورس، افلح من تزکا، کہ جو پاک ہو فلاح پا گیا جس نے اپنے آپ کا تزکیہ کیا، اپنے آپ کو پاک کیا، اپنے نفس کو پاک کیا. نفس کو پاک کرنا کیا ہے؟ گناہوں سے دھو دینا اپنے آپ کو. انسان نیکی تو کر لیتا ہے لیکن اپنے گناہوں کو ختم نہیں کرتا، چھوڑ نہیں سکتا اپنے گناہوں کو. کچھ ایسے گناہ ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں کہ جو انسان کی عادت بن چکے ہیں، اور انسان کیا کرتا ہے کہ اس میں اتنا بزی ہو جاتا ہے کہ اس کے لیے وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. کہ جیسے آپ ایک ایگزامپل لے لیجئے کہ اگر کسی کی سالوں سے بات بند ہے، بہن کی، یا بھائی کی، یا ننند دیور کی، ننند دیورانی کی، یا پھر ایسے ہی کوئی گھریلو رشتے، یا دور کے رشتے یا نزدیک کے رشتے، تو اتنی نمازیں پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، لیکن ان کو یہ کہا جائے گا کہ تم ان سے پیچ اپ کر لو، تو وہ بڑا ان کو مشکل نظر آئے گا. یا پھر خود سے کسی کو جا کے بات کرنا، ایسے لگے گا جیسے بہت ایگو کی بات ہے کہ ہم کیوں جائیں، وہ نہیں کر رہے ہیں تو ہم کیوں کریں. تو اس طریقے سے کیا ہے؟ انسان کے اندر ایگو ہوتا ہے، اور وہ کیا چاہتا ہے کہ وہ نہ کرے. تو لیکن یہاں پر سب سے اہم بات بتائی گئی ہے کہ کیا ہے؟ زکاہا، اپنے نفس کو پاک کرنا ہے، پہلے دھونا ہے اپنے آپ کو. ہم جب نیکی کی طرف جا رہے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اپنے گناہوں کو نکال کر پھینکنا پڑے گا. اب یہ دیکھیے کہ اگزامپل کے طور پر جیسے کہ اگر ہم اپنے گھر میں کوئی اچھی چیز لا کر سنوارتے ہیں، سجاتے ہیں،
कोई डेकोरेशन वाला पीस हम ला के रखते हैं, कोई वास ला कर रखते हैं, कोई फ्लावर्स ला कर रखते हैं, और अगर हमारा घर चारों तरफ से गंदा हो तो क्या अच्छा लगेगा वो डेकोरेशन? वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। इसके लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? घर की सफाई करना पड़ेगा। फिर अगर हम कोई चीज़ वहाँ लाकर रखेंगे, तो ये बिल्कुल मिसाल कैसी है? कि एक पाक साफ नफ्स में फिर नेकियों को हम डालेंगे, तो वो बिल्कुल ऐसा है कि जैसे साफ-सुथरे घर में आपने कोई डेकोरेशन का पीस रखा। तो इस तरीके से सबसे पहले नफ्स को पाक करना है। अल्लाह ताला यहाँ कह रहे हैं कि सबसे पहले अपने नफ्स को पाक करो। ज़क्कीहा ज़क्काहा, इसके लिए क्या दुआ है? अल्लाहुम्मा आती नफ्सी तक़वाहा व ज़क्कीहा वो अंता वलियुहा व मौलाहा, कि अल्लाह हम तुझसे मांगते हैं तकवा और अपने जात की पाकी। आती नफ्सी तकवाहा व ज़क्कीहा, कि अल्लाह तू पाक कर दे मेरे नफ्स को। हाँ, वहां पर भी आ रहा है कि नफ्स भी क्या है? एक मोन्नस आएगा, नफ्स को भी मोन्नस की कैटेगरी में रखा गया। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने क्या कहा कि वो जिसने अपने नफ्स का तज़किया किया, वक़द ख़ाबा, और यकीनन नाकाम हुआ, मन दस्साहा, जिसने अपने नफ्स को आलूदा किया, यानी नफ्स को खाक में मिला दिया, मिट्टी में मिला दिया अपने नफ्स को। नफ्स को मिट्टी में मिला देना से क्या मुराद है? कि अपने आप को गुनाहगार बना लेना, गुनाहों में मुलव्विस हो जाना, और इंसान को पता ही ना चले कि मैं गुनाह में मुब्तला हूँ। वो अपनी धुन में है, अपनी दुनिया में है, अपनी दुनिया कमाने में इतना मसरूफ है कि उसको इस बात का एहसास ही ना हो कि वो कितने गुनाहों में चूर है। ये देखिए कि तकवाहा और ज़क्काहा और दस्साहा दोनों भी अपोजिट है। ज़क्काहा का क्या मतलब है? कि अपने नफ्स का तज़किया करना, पाक करना, और दस्साहा का क्या मतलब है? अपोजिट। ज़क्काहा का अपोजिट क्या है? दस्साहा, कि अपने उसको आलूदा कर देना, खराब कर देना, गंदा कर देना, खाक में मिला देना, यानी कि ये दोनों भी चीजें अपोजिट है। देखिए कि अल्लाह ताला ने कैसे बैलेंस तरीके से कुरान की आयतों को बनाया है, कि हर चीज बैलेंस तरीके से समझाई जा रही है। कि एक तो ये है कि इंसान अपना तज़किया करे, अपने आप को पाक करे, और फिर नाकाम कौन हुआ? एक नाकाम वो इंसान हुआ जिसने अपने नफ्स को आलूदा कर दिया। और नफ्स आलूदा कैसे होता है? नफ्स खाक में कैसे मिल जाता है? जब वो गुनाहों में चूर हो जाता है, उसे इस बात का एहसास ही नहीं होता। अब देखिए कि कोई इंसान अगर छोटा सा गुनाह करे, फॉर एग्जाम्पल, कि अगर इंसान बहुत नेक इंसान है, अगर उसे एक छोटा सा गुनाह जब सरजद हो जाता है, तो वो फौरन रियलाइज कर लेता है कि नहीं, मुझसे ये गुनाह कैसे हुआ। अब जैसे कि हर वक्त एक एग्जाम्पल के तौर पर एक खातून हर वक्त कुरान सुनती रहती है, तजवीद सुनती है मोबाइल में या क्या में भी, और एक बार उसके किसी तरीके से उसके गाना सुन लिया उसने। अब गाना सुन तो लिया, लेकिन उसको इतना रियलाइज हुआ ये बात का बाद में कि मैंने कैसे किया, ये गलती मुझसे सरजद हुई कैसे। तो बार बार अपने आप को मलामत करेगी, और अपने आप को माफी मांगेगी, इस्तगफार पड़ेगी कि ये मैंने कैसे कर दिया। और उसके अपोजिट जो गुनाहगार लोग हैं, अब जैसे कि कोई हर वक्त जो गाने सुनते रहते हैं, मूवीज देखते रहते हैं, और वो हर वक्त देखते देखते पहली बार उन्होंने देखा, उनको थोड़ा सा बुरा लगा, फिर उन्होंने फौरन दूसरी बार भी देख लिया, फिर उनका थोड़ा सा वो जो इतना बुरा लगने वाला जो था वो थोड़ा सा कम हो गया। फिर देखते देखते वो इतने आदी हो गए कि अब उन्हें ये चीज बुरी नहीं लगती। अब देखिए कि कितनी बुरी आजकल के जमाने में फिल्में, अच्छी और बुरी का तो मुझे नहीं पता फिल्में, लेकिन ये है कि फिल्में जो जब बताई जाती हैं, तो उसमें नाज़ेबा हरकतें होती हैं, बेशर्मी की वाहियात गुफ्तगू होती है, और बैठे हैं कौन-कौन? माँ भी बैठी है, बाप भी बैठे हैं, दादा-दादी भी बैठे हैं, बच्चे भी बैठे हैं उनके साथ, बेशर्मी वाले उसमें सीन आ रहे हैं, और सब बैठ के देख रहे हैं। और किसी के कोई नफ्स पे कोई असर नहीं हो रहा है कि ये इतनी गंदी चीज़ हम देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब उनका नफ्स आदी हो गया गुनाह का। अब उसने उनका नफ्स आलूदा हो चुका, खाक आलूद हो गया उनका नफ्स। अपने नफ्स को उन्होंने गुनाहों में आलूदा कर दिया, तो अब उनको ये रियलाइज नहीं हो रहा है कि हम क्या गुनाह में बैठे हैं और सारे के सारे मिलकर एक गुनाह करें। इसी के अपोजिट आप कोई एक नेक खातून को लेकर आ जाइए, और ऐसी महफिल में बिठा दीजिए जहां मूवी चल रही है, जहां गाने चल रहे हैं, वो 1 मिनट वहां पर बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, कि उनका जमीर उनको बार बार ठोके देगा कि यहाँ क्यों आ गई। ये जो नफ्स है, नफ्स लव्वामा जो है, मलामत करता रहता है इंसान को कि ये मैं कैसे करूं, ये तो बहुत गलत चीज है, मुझे यहाँ नहीं रुकना चाहिए। अक्सर ये होता है कि जो बार बार गुनाह करने के बावजूद बाद इंसान कैसा हो जाता है, उस गुनाह में इतना मुलव्विस हो जाता है कि बाद में उसको वो गुनाह गुनाह नहीं नजर आता। तो ये बात है। अभी गाली का भी देखिए कि एक कोई गाली अगर इंसान पहली बार देता है तो उसे वो बुरी लगती है, लेकिन बार बार जब उसका तकिए कलाम जब बन जाती है गाली, तो उसको फिर वो गाली गाली नहीं लगती, बल्कि जो सुनने वाला जब होता है, पहली बार जो सुनता है,
اس کو یہ لگتا ہے کہ ہائے اس نے تو گالی دی ہے. کوئی بچوں کے منہ سے اگر کوئی گالی سن لیتے ہیں تو ہم کتنا وہ ہوتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں کہ اس نے گالی کیسے دی. لیکن جن کے گھروں میں وہ گالی عام ہے تو ان کو پھر وہ گالی نہیں لگتی، کوئی بری بات نہیں لگتی. ایک بار اگر گناہ کی عادت ہو جائے انسان کو تو پھر کیا ہوتا ہے، انسان پریشان نہیں ہوتا، بالکل فار گرانٹیڈ لیتا ہے اس کو، ٹیک اٹ ایزی کہ کیا ہوا، اتنی تو چھوٹی بات ہے، اتنا کیا بڑا ہو گیا، ایسے ہو جاتا ہے پھر انسان کا دل. تو یہاں پر اسی کی بات ہو رہی ہے، فجورہا و تقواہا. اور اس کے بعد پھر یقیناً فلاح پا گیا وہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اور ناکام ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو آلودہ کیا. ظاہر ہے وہ دنیا میں تو اسے لگ رہا، اسے نہیں پتا چلے گا کہ آخرت میں اسے کیا ملے گا. وہ تو سال میں بیٹھا ہے کہ نہیں کچھ نہیں ہونے والا ہے، بس میں نے تو کوئی ایسا گناہ نہیں کیا. اب آپ دیکھیے جو بہت زیادہ گناہگار لوگ ہوتے ہیں، اگر آپ ان کی چھوٹے موٹے گناہ کی طرف انہیں توجہ دلائے تو وہ کیا کہتے ہیں، ہاں کیا بڑی بات ہے، بہت سارے لوگ کرتے ہیں، میں نے کیا تو کیا ہوا، کچھ نہیں ہوتا، اتنے سے کیا ہوتا ہے. تو یہ بات ہوتی ہے کہ انسان کا جب نفس آلودہ ہو جاتا ہے، جب گناہوں میں چور ہو جاتا ہے تو اسے گناہوں کا احساس ختم ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے آگے آ رہا ہے کذبت سمود بتقواہا، اور جھٹلایا سمود نے اپنی سرکشی کی وجہ سے. اب یہاں پر کہ ان کو یہاں اب یہ اچانک ذکر قوم سمود کا ذکر کیوں آ گیا کہ انہیں اللہ کے رسول یعنی صالح علیہ السلام نے پہلے ہی ان کو اتنا بتایا تھا. اب یہاں پر یہ ذکر کیوں آیا، کیونکہ یہ کیا تھا، یہ ان کو ایک مثال کے طور پر دیا گیا یہ بات. کیونکہ جو کیا تھا کہ مکہ کا قوم سمود کا انتخاب اس لیے کیا گیا یہاں پر کیونکہ جو ان کا مسکن تھا، ان کے رہنے کی جو جگہ تھی سمود کی، تو وہ مکہ کے بہت قریب تھی. اور اہل مکہ میں جو تھا ان کی جو سٹوریاں تھی وہ عام تھی، ہر ایک کی زبان پر تھی. اور قوم سمود نے بھی کیا کیا تھا، سرکشی کی راہ اختیار کر لی تھی. ان کے حقیقت کی پرواہ نہیں کی تھی، اپنے رسول کو جھٹلایا تھا. تو ان کو اس لیے مکے والوں کو یہ بات ان کے عام زبان پر تھی کہ کیسے ان کا حال ہوا. انہوں نے جھٹلایا ان کی قوم نے سمود کو جب جھٹلایا تو ان کا کیا حال ہوا. تو ان کو ایک ایگزامپل کے طور پہ بتایا گیا کہ دیکھو جب سمود کی قوم نے جھٹلایا تھا اپنی سرکشی کی وجہ سے. سرکش کب ہوتا ہے انسان، جب اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے تو کیا کرتا ہے کہ سرکش ہو جاتا ہے کہ اب میں کسی کی بات کیوں سنوں، میں تو بڑی چیز ہوں، میں تو بڑا، مجھے تو یہ سارا کچھ پتا ہے، میں تو اتنا جاننے والا ہوں، میرے تو اتنا علم ہے، میرے پاس تو اتنی ڈگریاں ہیں، میرے پاس تو اتنا مال ہے، دولت ہے. جب انسان کے پاس کوئی چیز زیادہ فراوانی ہو جاتی ہے تو انسان کیا ہوتا ہے پھر اتنا زیادہ سرکش ہو جاتا ہے کہ پھر وہ کسی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو جھٹلایا قوم سمود نے اپنی سرکشی کی وجہ سے اذ انبعث اشقاہا، جب کھڑا ہوا اس کا بدبخت، اس قوم کا بدبخت. یعنی کہ جو کھڑا ہونے سے کیا مطلب کہ وہ جو ایک شخص تھا جس کا نام کیا تھا، خدار بن سالف جو تھا، وہ آدمی جو شریر جو تھا وہاں کا، شریر سے کیا مراد ہے کہ ایک برا شخص تھا جس نے کیا کہا، اپنے ہاتھ میں لیا کہ جو اونٹنی کے صالح علیہ السلام، یہ اس وقت کون تھے، یہ اونٹنی کے وقت نبی کون سے تھے، صالح علیہ السلام. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس اونٹنی کو کس قسم کی تکلیف نہیں پہنچانے کے لیے کہا تھا. ایک اونٹنی پہلے تو انہوں نے خود ہی کہا تھا کہ ایک اونٹنی بھیجے اللہ تعالیٰ، اور وہ کون سی اونٹنی ہو، حاملہ اونٹنی ہو، شی کیمل ہو، اور وہ کیسی ہو، حاملہ بھی ہو. تو انہوں نے خود ہی اس بات کی مانگ کی تھی پیغمبر سے. اور جب وہ پیغمبر نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو وہ ظاہر ہوئی، ایک اونٹنی ظاہر ہوئی. لیکن وہ اونٹنی کیسی تھی، ایک بڑی خدآور اونٹنی تھی، اس کا کھانا اور پینا بہت زیادہ تھا. اور یہاں پر جو تھا کہ یہاں جہاں پر یہ لوگ رہتے تھے یہاں پر کیسا تھا، پانی کی ذرا کمی تھی، قلت تھی. جہاں پر اونٹنی ان لوگوں کے جو جانوروں کے جو مویشی تھے ان کے، تو ان کا سارا کا سارا پانی پی جاتی تھی. تو یہاں پر کیا انہوں نے کیا کیا، پھر صالح علیہ السلام نے کہا کہ ایک دن اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن وہ سارے جانور پانی پئیں گے. یعنی کہ انہوں نے باری مقرر کر دی تھی. اور ساتھ ہی یہ بھی تاکید کر دی تھی کہ اس کے پانی پینے کی باری میں کے معاملے میں کسی کی گڑبڑ نہ ہو. اگر کوئی گڑبڑ کرے گا تو پھر کیا ہوگا، تم پر اللہ کا عذاب آئے گا. تو یہ ہونے کے باوجود پھر انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو آدمی تھا، وہ جو شخص تھا، تو اس نے کیا کیا، کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ میں یہ کام اس کا ختم کر دوں گا. اور اس کا نام تھا خدار بن سالف. تو جو اس نے کھڑا ہوا اور اس نے کیا کیا، اس نے کھڑا ہونے سے کیا مراد ہے، اپنے ہاتھ میں اس نے یہ بڑا کام لیا کہ یہ اس اونٹنی کو ختم کرنے کا میں ذمہ لیتا ہوں. اور اس نے کیا کیا، پھر اس کی کونچیں کاٹ ڈالی. کونچے کس کو کہتے ہیں، گھٹنے کے پاس سے جو نیچے پیر ہوتا ہے اس کو کونچے کہا جاتا ہے. تو اگر اس کی گھٹنے کاٹ دیے جائیں تو پھر اونٹنی کھڑی نہیں رہ سکتی، وہ فوراً گر جاتی ہے.
تو پھر یہاں پر ان کے قصے کی بات بتائی گئی کہ ان کے اوپر کیسے پھر عذاب آیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے اتنی سرکشی کی اور پھر اس شخص نے کہا کہ میں اس کو ختم کروں گا تو ان کی کیا کہا فقال لهم رسول اللہ، تو کہا ان سے ان کے رسول نے، یہاں پر رسول کون ہے آپ لکھ سکتے ہیں بریکٹ میں صالح علیہ السلام، ناقۃ اللہ لاہی کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، تم حفاظت کرو اس کی، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، وسقیاہا اور اس کو پانی پلانے کی، یعنی کہ اللہ کی اونٹنی ہے، اب اس کو پانی پلانا اور کھلانا ہماری ذمہ داری ہے، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو پھر اللہ کا عذاب آئے گا۔ فَكَذَّبُوهُ تو چنانچہ انہوں نے کیا کیا اس کو جھٹلایا اس کو، فَعَقَرُوهَا پھر انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا، یعنی کہ اس کو گھٹنے کے پاس سے اس کو پیر کو کاٹ دیا اور وہ پھر وہاں پر تڑپ تڑپ کر پھر وہ مر گئی۔ فَدَمْدَمَا تو تباہی ڈال دی علیہم ان پر، ربہم ان کے رب نے، بذنبہم ان کے گناہوں کی وجہ سے، فَسَوَّاهَا پھر برابر کر دیا ان کو، یعنی کہ برابر کر دینے سے یہاں بھی کیا مراد ہے، ملیا میٹ کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ جب ان کے اوپر عذاب آیا تو وہ عذاب کیسا تھا کہ ان کو ساروں کو ختم کر دینے والا عذاب تھا۔ ولا یقافا اور ولا یقافو اور نہیں وہ ڈرتا تھا عقباہا اس کی تباہی کے انجام سے، یعنی کہ جب اسے نہیں پتا تھا کہ کیا تباہی ہونے والی ہے اور کیا عذاب آنے والا ہے، انہوں نے اپنے جو نبی تھے اپنے رسول کی بات کو جھٹلا دیا، انہوں نے سوچا کہ یہ تو بس ایسے ہی کہہ رہا ہے، کچھ نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہوگا ہمیں جو کرنا ہے ہم کر گزریں گے۔ تو ان کو سارے کے سارے لوگوں نے اس کا ایک جو گروپ تھا وہ ساروں نے مل کر اس کا ساتھ دیا اور انہوں نے اپنے رسول کی نافرمانی کی اور انہوں نے جھٹلایا اپنے رسول کو، اور اپنے گناہوں کی وجہ سے ہی پھر ان کے اوپر عذاب آ گیا، اور پھر اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ نہیں ڈرتا تھا اس تباہی کے انجام سے۔ جب انسان تباہی کے انجام سے نہیں ڈرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ اب یہ تو پہلے کی صورتیں تھی کہ اللہ کا عذاب اس طریقے سے آتا تھا، لیکن آج کیا ہے، آج بھی اللہ کا عذاب آتا ہے، لیکن ہمیں اس بات کی نہیں سمجھ آتی کہ کس کس طریقوں سے اللہ کا عذاب آتا ہے، کہ کیسے کیسے انسان پریشانیوں میں، ہم آج بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے چاروں طرف کیسے کیسے عذاب اللہ کے آ رہے ہیں، اور ہم پھر بھی اس کے باوجود بھی ہماری آنکھیں نہیں کھلتی ہیں کہ کبھی کبھی انسان کے اوپر چھوٹے چھوٹے طریقے سے بھی عذاب آتا ہے، کہ کسی کے اولاد کی وجہ سے انسان پریشانی میں فتنوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، کوئی شوہر کی وجہ سے فتنوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، کوئی پیسوں کی وجہ سے فتنوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کی سزا ہمیں کس حال میں مل رہی ہوتی ہے، یہ ہمیں خود جائزہ لینا چاہیے، کہ جیسے ہی ہمارے اوپر کوئی آفتیں آئی، پریشانیاں آئی، بیماریاں آئی، کوئی بچوں کے یا شوہر کے یا کسی اور طرف سے کوئی فتنوں میں ہم مبتلا ہوئے، تو ہمیں فوراً اپنے گناہوں کا جائزہ لینا چاہیے، کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم کوئی گناہ میں مصروف ہیں، اور کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے۔ ہر وقت انسان اپنا محاسبہ کرتا رہے، اپنی چیک لسٹ لگاتا رہے، انسان دوسرے کو چیک لسٹ نہ کرے، بلکہ آج کل تو ہم یہ کرتے ہیں نا کہ اکثر دوسرے لوگوں کو ہم زیادہ دیکھتے ہیں کہ فلاں دیکھو اس طریقے سے نہیں کرتا، فلاں دیکھو نماز نہیں پڑھتا، وہ تو جھوٹ بولتا ہے، وہ تو رشوت لیتا ہے، ہمیں دوسروں کا بڑا پتہ ہے، لیکن ہمیں اپنا خود کا نہیں پتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری کہاں کہاں گناہ ہے، کہاں پر ہم غلط ہیں، ہمیں توبہ و استغفار کی کتنی ضرورت ہے، ہمیں کتنا اللہ کو منانے کی ضرورت ہے، یہ انسان خود نہیں سوچتا، بلکہ انسان کیا ہے، بالکل اپنے انجام سے بے ڈر نڈر ہو کر بیٹھا ہوا ہے، اسے نہیں پتا کہ وہ کیا کرنے والا ہے اور کیا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کرے گا۔ یہاں پر ہمارا سورہ ختم ہو گیا، وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔